मैगी जी जितला ताकू मिलिबा। हाय फ्रेंड्स, आज आम फूड चैलेंज करचु। सेटा हला देखै दे मैगी मत अधिक देछि हला तार देखंतु कम अछि नहीं बराबर अच्छे। आउ 2 मिनट भीतर खाइबो आउ टाइमिंग दिया जिवो जी जितला ताकू मिलिबा। हम पाखे तो बेसी पैसा नहीं एतिकी अछि। आ जी हारिबो ताकू मिलिबो कोन पनिशमेंट। इता गोइठा लातो जी जोड़ा देई पैला। तो टाइमिंग सेटिंग करिया ऑन करे 1 2 3 रेडी स्टार्ट। लास्ट खाइबा 2 मिनट भीतर ऑलरेडी 40 सेकंड हो गलानी। अब 1 मिनट मरि जेमिति जितकी भी पैसा नेबी दे भाई चले 2 मिनट हो गला मैं खाइबा चरा जैसे स्पून पर के छाड़ी हाथ रे पैसा भाई केतो को लेवल रोको असेंदे सतरे असंभव हो आमे अण भीतर के खाउचे 2 मिनिट रहले नाही आम भीतर के फास्ट खाइ पाछे से तो हाथ रे खाइलानी मु आज मुंह पुरे दे अला के देखा लुणिया है तुम खाइ पारि ना एक सुपर टेस्ट चला तो मुंह ना रे ओसे टिश्यू कुछ नहीं आपके मोरा टिक होला पैसा पाइले हाथ मरी पड़ी गयो मुआ करबे ना सामान्य से हारी गला गाइस मु खाइ पारि ना से मत अधिक दे दिसला हला से निजे एडिकिटा दे एडिक नेला मते ती देजा सिए हारिबा ताको गुद्धा बैठा नात चापा ए बांती हे जाउची खाइरी लो इस आपण मान तो देखिले हमर फूड चैलेंज मु जितिची रम कोच गाई देउछु देखिले मु जितिची ये मते जानि सुनि के हसौथि लाग्या आज्ञा
ହଉ ଦେଖିଲେ ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ 2 ମିନିଟରେ ତ ଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ନା ହସଉଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ମୁଁ ଜିତିଯିବି ବୋଲି ଦେଖିକି ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ ହସଉଥିଲା ମତେ ମିଛ କଥା ସତ କଥା ମିଛ ତ ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି 2 ମିନିଟରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭାବିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗେଇବା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଛି ମସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ହେଲା ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି ତ ଆମର ୱିନର କରିଛନ୍ତି ଗୋଧା ଚାପଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ବରାବର ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ 2 ଜଣ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ତ 200 ମୋ 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହବ ମୋମୋ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାଗିଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ହଁ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ